अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम रहमत से ठीक। उम्मीद है आप भी जहाँ पे होंगे खैरियत से होंगे। हाँ जी, इसके साथ ही आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। ये जी सुबह के 10 बज चुके हैं। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है, हमने नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया है। नाश्ते से फ़ारग होने के बाद मैंने कहा क्यों ना कि एक बाहर का मौसम देखा जाए किस तरह का है। कल भी ऐसे ही हुआ, सुबह जब मैं उठी नमाज़ पढ़ने के लिए तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं मेरी ये आदत है कि मैं बाहर एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, सेहन का एक दफ़ा तो ताज़ा हवा खाने के लिए। जब मैं बाहर गई तो पहले कोई नहीं, धुंध वगैरह थी, लेकिन जब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई थी। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है सीन। ये देखें ना, ये आपको धुंध नज़र आ रही है, पहले कोई नहीं थी, सुबह कोई नहीं थी, सुबह ऐसे साफ था जिस्मान ना। तो अब ये देखें धुंध पड़ रही है। तो 2 3 4 दिन से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे हाथ पाँव जो है ना इतने ठंडे हैं, खुल के बंदे से काम भी नहीं होता, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। ये सुबह सुबह जो साथ धुंध पड़ी है साथ हवा भी चलना शुरू हो गई है। फिर वैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में फिर ये सब तो चलता रहता है, ये दिसंबर के एंड में और जनवरी के शुरू में। इसके साथ ही ये जी ये थोड़ी धूप निकली है, लेकिन उसमें तपश कोई नहीं है, ऐसे ठंड ठंड लग रही है। तो फिर जब सर्दियाँ हो तो फिर पालक भी घर की हो, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं ना आलू पालक बना लूँ। वैसे तो मैं पकोड़े भी बहुत बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ना मेरा दिल है कि मैं आलू पालक बनाऊँ। वो फिर इसका तो घर की पालक का अलग ही टेस्ट होता है। इसके साथ साथ ये दोपहर का टाइम हो चुका है, 3 तकरीबन बज चुके हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो गैस हमारी चली जाती है तकरीबन, गैस तो 2 2:30 बजे तक चली जाती है। इससे पहले पहले ही करना था, फिर बच्चे बाद में आते हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना कि मैं बच्चों के लिए कुछ कुछ ना कुछ बना लूँ। तो फिर जी मैं ये मेरा बेटा जो है ना, इसको ना मीठी ब्रेड बहुत पसंद है। तो फिर मैं उसको ना ये मीठी ब्रेड बना के दे रही हूँ, साथ साथ मैं और भी काम देख रही हूँ। जो बेटियां हैं ना वो मतलब वो नहीं शौक से खाती मीठा, उनको नहीं इतना मीठा पसंद है। तो इसको ये जी मीठा बहुत पसंद है, ये सुबह लंच में भी लेके जाता है। इसको ये मैं सुबह भी बना के देती हूँ। इसका दिल करता है कि बस मैं मीठी चीज़ हो वो ही मैं खाता रहूँ। तो फिर वो मैंने कहा चलो ठीक मैं बना देती हूँ जो जो तुम लोगों को पसंद हो। तो ये थोड़े कुछ ज़्यादा डार्क हो गए हैं, खैर वो इतने भी नहीं, चलो सही अच्छी तरह पक गए हैं। वो फिर थोड़ा कच्चा भी रह जाए ना तो वो फिर कहते हैं कि हमने नहीं खाना, हमारा दिल नहीं कर रहा, मम्मा इसमें स्मेल आ रही है अंडे की। तो आप ज़रा ज़्यादा पकाया करें, ज़्यादा ब्राउन किया करें। तो जी ये मैं बना रही हूँ ब्रेड। तो ये तकरीबन मेरे बन चुके हैं। ये देखो बच्चे मेरे आ गए हैं स्कूल से और इधर पास ही खड़े हैं कि अब मामा हमें कुछ दे खाने खाने को। तो हम खाएं, ज़ाहिर है बच्चे जब स्कूल से इस टाइम आते हैं, 3 तो बज चुके होते हैं, तो उस टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो उनका फिर दिल करता है कि जल्दी 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 कुछ बना हुआ हो और हम फ़ौरन खा लें। लेकिन मैं पहले बना के नहीं रखती कि ठंड है तो फिर पहले बना के रखे ना तो वो फ़ौरन ही ऐसे ठंडे हो जाते हैं। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको ना जब बच्चे स्कूल से आएँ फ़ौरन जो है ना मैं ये कपड़े वगैरह चेंज करें तो मैं कुछ ऐसा बना के मतलब कि फ़ौरन मैं बना के दूँ और फ्रेश दूँ, गरम गरम दूँ। ठंडे से फिर खाने का ठंडी चीज़ खाने का मज़ा नहीं होता। तो फिर जी मैंने कहा जो बाकी के भी मेरे रह गए थे उनको भी मैं बना रही हूँ। फिर एंड में जो बचता है ना पीस, वो तब ना कोई वो मीठा होता है पीस और ना कुछ वो फिर मेरे हिस्से का होता है। तो मैं थोड़ा बस मैंने एक ही खाना होता है। तो इसके साथ जी मैंने चाय रख दिया ऊपर, इसमें सौंफ और इलायची डाल के मैं चाय बनाती हूँ स्पेशल। गर्मियों में तो मैं सौंफ सिर्फ डालती हूँ, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब सर्दियों में मैं जो सौंफ दालचीनी और मोटी इलायची डाल के तो हम बच्चों को भी इसी की चाय बना के देते हैं। आज मेरी ये चीज़ें
ختم ہو چکی ہیں، تو پھر میں نے سونف اور سفید لاچیوں ڈال کے نا تو یہ جی چائے میں نے اوپر رکھ دی ہے۔ پھر اس چائے کا تو اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، سادہ چائے وہ مجھے نہیں اچھی لگتی اور نہ ہی میرے بچوں کو اچھی لگتی ہے۔ تو پھر یہ جی ہماری چائے تقریباً ریڈی ہو گئی ہے اب۔ تو پھر میں بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی ڈال کے دے دیتی ہوں کہ چلو تھوڑی تھوڑی اچھی ہوتی ہے، ایسے جو کہتے ہیں کہ زکام وغیرہ نہیں لگتا۔ میں نہیں ویسے سنی سنائی بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں اتنا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ ایسے زکام نہیں لگتا چائے پینے سے، تو پھر بھی میں دے ہی دیتی ہوں، انہیں پسند بھی ہے تو پی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی میرا چھوٹا سا جو ہے وہ بازار کا چکر لگ گیا تھا۔ بازار کا چکر وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی یہ جی پینسلیں اور رجسٹر وغیرہ اس طرح کی نا میں نے چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی، اور دوسرا میرے کزن کی شادی ہے، ہماری فیملی میں شادی بھی تھی، تو وہ کچھ چیزیں لینی تھی، کچھ رہ گئے تھے، کوئی دوپٹے کوئی لیسیں میچ کرنی تھیں، تو وہ پھر پتہ ہے شادی کا تو کافی کام ہوتا ہے۔ نئے کپڑے تو نہیں میں نے بنوائے، لیکن جو پہلے والے تھے ان کو ہی میں نے نا کہا کہ چلو میں ان کو سیٹ شیٹ کر کے تو پہن لوں گی۔ ایک دو دن کی بات ہوتی ہے، پھر بندہ جائے کہ ان کپڑوں پہ اتنے پیسے لگائے فینسی پہ، اس سے بہتر ہے کہ آپ سردیوں کے 2-3 جوڑے اچھے بنا لو، جتنے پیسے ادھر خرچ کرنے ہیں ضائع کرنے ہیں۔ تو اب میں گھر آ گئی تھی، تو میں نے جو اپنی شاپنگ کی تو وہ میں نے کہا چلو جی میں آپ کو دکھا دوں۔ میری شاپنگ یہی ہے جی، آج میں یہ شارپنر ربڑ اور پینسلیں لے کے آئی ہوں، تو یہ جی یہ بڑی ختم جلدی ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ماما کے میم کہتی ہے شاپ اچھی طرح کر کے لکھو، تو وہ پھر ایک دن لے کے جائے تو دوسرے دن تیسرے دن کہتے ہیں جی میں ماما پینسل ختم ہو گئی ہے ہماری، ہمیں اور دیں۔ چلو ماشاءاللہ اللہ خیر کرے، میں نے کہا چلو تم لوگ پڑھنے والے ہو، پینسلیں تو میں تمہیں لا ہی دوں گی، اور رف رجسٹر کی بھی ضرورت ہی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ میں لے کے آئی تھی سیب کا سرکہ۔ یہ جو ہے میں نا صبح لیتی ہوں، مجھے نا بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے، تو ویسے میں نا سیب کا سرکہ مہینے میں نا 3-4 دن تقریباً 1 ہفتہ میں لے لیتی ہوں، باقاعدگی سے نہیں لیتی، صرف 1 ہفتہ لیتی ہوں، پھر میں چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے خود اس سے نا ویٹ بھی آپ کا جو ہے نا وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے آپ کا یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ کولیسٹرول وغیرہ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جی یہ شام کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی ہے شام کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی ہم نا پھر شام کا ایسے کرتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ دوپہر کو ہم نہیں کھاتے، دن چھوٹا آتا ہے، ناشتہ بھی تقریباً 10 بج جاتے ہیں آپ کے ناشتے میں، تو پھر 10 بجے جب آپ ناشتہ کرو تو 1:30-2 بجے آپ کو پھر دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو، تو پھر کوئی ہلکی پھلکی چیز اس کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب